जमात वाला माता ಇವನೇ ಇವರೇ ಹೊರಿ ಹೊತ್ತಿ ನಮಾಜರ ಬಾತೆ ತಾಲೀಮ್ देते ಇವತ್ತಿನೇ अरे ये तालीम और किताबों के लिए कान की होते होता है और जिकिर और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हजरत बयान मजाइल जिकिर में होइला बयान करते लफ्ज अल्लाह जिकिर फजीलत 2 নম্বর বয়ান করতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ফজিলত 3 নম্বর বয়ানে তে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া কালমা সুবহানার ফজিলত এটা 2 নম্বর বয়ান और 15 নম্বর হাদিস লিখতে इसमें शक नहीं इसमें शक नहीं हतान में অনুসন্ধান নয় অনুশুভা নয় অনুশক নাই তো এই জামাতওয়ালা का महावरा তারা হতা হল তর্জ তরিকা হতা হলে তারা কি তাহলে होता है मिटे तारा होता की हो सही होता होता बयान की हो बेशक ये और आगे चलने এবার তারা জামাতের উপর তালিমই দিয়ে তো এবার তখন হতান বলে কোনো শখ নাই कि अल्लाह के पाक नाम की बराबर कोई भी चीज नहीं और नजारे जो अल्लाह अल्लाह जिक्र जाएगी अल्लाह का नाम लय बराबर ওই গরিবারের মধ্যে কোনো জিনিস নাই আল্লাহর নাম লই বরাবর গরিবারি মধ্যে অনব্য জিনিস নাই এবার একটা বড় জাতের হতে পারে সিহতের হতে পারে নামর হতে পারে হাত হতে পারে লাইসা কমসলি শাইউন ওয়ালা তাআলু আলাল্লাহ মানে কোরআন আয়াতের মানে হচ্ছে আল্লাহর নাম লই মন গরঞ্জা বরাবর গরঞ্জা কিছু নাই তোকে আরো বারিক কইবা আল্লাহর নাম হতে পারেন বারিক কোনো নামাজ নেই ইবাদতি পারেন বড় মর্তবালা আরো মর্তবালা নামাজ নেই তাহলে তোমার তরিকা এই বেশি মর্তবালা জিকির ঠিক না দে তোমার যে জিকির গতি ইবা মর্তবা হতে বেশি বেশি বড় মর্তবালা এবার ওরা আরেকটা নদে মর্তবা বুঝিতে এইতে কি গো তাই বানা ধর হারানো দেব বুঝিয়া तो की और बदकिस्मती और महरूमी है उन लोगों की जो इसको हल्का समझते हैं लफ्ज अल्लाहर जिकिर जे हल्का बुझे इवाग जिकिर ने ಇವತ್ತೇ ಸব ಕಮ್ಮಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಾರಿ ಕಾರೋ ಆಸೆವಲ್ಲ ಎಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹರ জিকিরে যে হালকা বুঝে মাতল বুঝে পসারে যে করে মাটি মাল্লে যা যে করে হিতায় বদকিসমতে মারু বুঝতে পারছেন আল্লাহর জিকিরে বলে যে নাকি হালকা বুঝে इतने बोले बदकिस्मत बुरा किस्मत आज किस्मत फाड़ी की गई और बोले मार मुझे भी को बंदा ही है कि वो इतने मार में बंदा इतना तो अल्लाह रहमत अल्लाह जन्नत होनी नहीं